बंधु माने आज मु आपणको जहा कहिबाकु जाउछि ताहा आपणको हृदय को चमकाई देब। कारण आज राति रे एक दिव्य शक्ति आपणक द्वार रे ठिया होइछि जहा विषय आपण हुएत अज्ञ एवं जदि आपण आज एही वीडियो न देखंती तेबे आपण सेही सुरक्षा कवच विषय अज्ञ रहिबे जहाको ब्रह्मांड आपणक पई विशेष भाबरे सक्रिय करिछि। आपणक पई आपण हुएत भाबुथिबे एहा केउ विषय केउ देवता घर को सुरक्षा देउछंती। ध्यान देई सुनंतु कारण यह कोनोसी साधारण ज्योतिष आलोचना नुहे, यह एक गभीर विश्व सत्य सहित जड़ित जहाँ आमर प्राचीन ऋषि माने शताब्दी धरी जानिथिले। वेदरे लिपिबद्ध एवं वर्तमान आपणक जीवन रे प्रकाशित हेउछि। किंतु मु सेही महान रहस्य प्रकाश करिबा पूर्वरु आउ किछि अछि एही संपूर्ण वीडियो रे सबुठारु आश्चर्यजनक अंश जहाँ मु एपर्यंत प्रकाश करी नाही। प्रथमे आपणको बुझिबाकू पड़िबो जे आपणको घरे कोन घटुछि, कौन परिवर्तन हेउछि एवं केउ अदृश्य शक्ति आपणको छात को बचाय रखिछि। तो बंधु माने आज कोनोसी साधारण दिन नुहे, ग्रह मानकर गति, नक्षत्र गुड़िकर संरचना एवं ब्रह्मांडर शक्ति सबु गोटे दिगरे इंगित करुछि आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन। एबे आसंतु आपणक घर को सुरक्षा देउथबा देवतांक विषय कथावार्ता करिबा। जेतेबेले कोनोसी संकट आसे, जेतेबेले कोनोसी मंद दृष्टिर छाया पड़ी थाए किंबा जेतेबेले कोनोसी अदृश्य बाधा आपणक परिवार को घेरी रहिबाकू चेष्टा करे एक निर्दिष्ट शक्ति सक्रिय होई जाए। सेही शक्ति हेउछंती भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ब्रह्मांडर रक्षक, समस्त जीव जगतर रक्षाकर्ता एवं अधर्म विरुद्ध रे ठिया होइथिबा व्यक्ति आज आपणक द्वार रे अदृश्य भावरे उपस्थित अछंती। आपण पचारि पारंती एहा किपरि संभव, एहाको बुझंतु। जेतेबेले आपणक घरर चारिकोण चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच सृष्टि हेउछि तथापि एठारे एक गुरुत्वपूर्ण चेतावनी अछि। एही ढाल निजे संपूर्ण नुहे, एहाको संपूर्ण करिबा एवं सक्रिय करिबा पई किछि संकेत विषय सचेतन रहिबा आवश्यक। किछि जिनिस अछि जाहाकू जदि एबे अणदेखा करा जाय तेबे एही ढाल को दुर्बल करि पारे एवं मु खूब शीघ्र सेही संकेत गुडी को आपणको प्रकाश करिबे। वर्तमान पाई जदि आपण प्रकृत रे एही दिव्य ढाल आपणक घर को सुरक्षा देबा पाई चाहुछंती तेबे प्रथम पदक्षेप हेउछि एही वीडियो को लाइक करंतु एवं जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपणक पाई वर्तमान जो ग्रह संरचना सृष्टि हेउछि ताहा एपरि जहा गत 12 वर्ष मध्यरे घटी नाही। यह विषय चिंता करंतु। गुरु प्रति 12 वर्ष रे केवल थरे एक निर्दिष्ट राशि को फेरी आसंती एवं एथर यह एक वार्ता नहीं फेरिछि। आपणक जीवन को घोड़ाई रखिथिबा अंधकार दूर हेबाकू जाउछि। आपणक घरे किछि समय धरि किछि घटुछि, हुए तो आपण को अजणा मध्य, तथापि एक अद्भुत अस्वस्तिकर भावना थिला। परिवार मध्यरे सामान्य कथा को नहीं जुक्ति तर्क हेउथिला। कोनोसी स्पष्ट उत्स बिना आर्थिक समस्या थिला एवं कार्यगुड़िक असंपूर्ण रहिला। प्रत्येक पदक्षेप रे अद्भुत बाधा उपजिथिला। यह केवल संजोग नथिला, यह केवल आपणक घर उपरे घूरी रहिथिबा नकारात्मक शक्तिर छाईर प्रभाव थिला। किंतु वर्तमान से छाईटी ह्रास पाउछि स्वयं भगवान विष्णुक द्वारा दूर। आपण भाबुथिबे एहा सत्य कि नाही मु किपरि जानिबे, तेबे मु आपणक सहित किछि संकेत बांटिबे। जदि एही संकेत गुड़िक मध्यरु 2टी किंबा 3टी आपणक जीवन रे प्रकाश पाउछि तेबे जानंतु जे एही वीडियोटी आपणक पई स्वतंत्र भाबरे उद्दिष्ट। प्रथम संकेत, आपणक घरे थिबा एक पुराना जिनिस हठात भांगी जाए किंबा खराब होई जाए, एहा नकारात्मकतार प्रस्थान को सूचित करे। द्वितीय संकेत, आपण वर्तमान पानी, नदी किंबा एक दिव्य आलोकर स्वप्न देखिछंती। तृतीय संकेत हेउछि हठात जणे पुराना बंधु किंबा संपर्कियंक ठारू एक फोन पाइबा जहांक सहित आपण दीर्घ समय धरी संपर्क हराइथिले। जदि आपणक सहित एहा घटिछि तेबे एहा भगवान विष्णुक ठारू एक संकेत। से आपणको किछि जणाइबाकू चेष्टा करूछंती, किंतु अपेक्षा करंतु, प्रकृत कथा एपर्यंत आसी नाही।
କାରଣ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କବଚ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବୁଝାଇବି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଘଟିବ, କୌଣସି ପୂର୍ବ ସତର୍କତା ବିନା। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସକାଳେ ଉଠି ଏକ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଦ୍ୱାର ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି, ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ସୁଯୋଗ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠାରେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୁଝାଏ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଏବଂ କିଏ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ଥରେ ସେହି ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ପଥ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତଥାପି ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହେଉ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭାବ ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯିଏ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଶେଷରେ ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବେ, ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସରେ ପୂର୍ବରୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ।
ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଉତ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଝଲସି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଯାହା ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଉଭେଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗ୍ରହ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଏକ ଶୁଭ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣ ଗର୍ବ କରିବେ। ଅନୁକୂଳ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଯେପରି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସଂଯମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟର ଚକ୍ର ଏବେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସଳଖତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି। କେବଳ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏହା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଠି କେବେ ଫେରସ୍ତ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ।
आपण गरीब एवं अभावी मानकु जेते अधिक साहाय्य करिवे सफलता आपणक पाखकु सेते निकटतर हेब। सेमानंकर आशीर्वाद आपणक पई लाभदायक हेब। आपणकर साधन एवं भक्ति अनुसार खाद्य टंका किंबा पोशाक दान करने स्थिर करंतु, कारण एगुड़िक वर्तमान सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, विशेष करी जदि आपण एपर्यंत सफलता बिना कठिन चेष्टा करिसेंती। एही पद्धति चेष्टा करंतु एवं सफलता निश्चित भाବରେ ଆସିବ। ଏହି ସମୟ ଏତେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଯେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ। ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। जदि आपण जीवन में किसी हासिल करने को चाहती तेबे आपणको खराब साथी ठारू दूरे रहिबा उचित। जदि आपण मद्यपान किंबा नकारात्मक समकक्ष गोष्ठी भली अभ्यास सहित जड़ित तेबे केवल एपरी बंधु मानक ठारू दूरे जांतु। एही पदक्षेप जीवन परिवर्तनकारी प्रमाणित हेब। आपण चेष्टा करंतु। आपण एक परिवर्तनर साक्षी हेबे। खराब साथी छाड़िबा द्वारा आपणक जीवनरु निराशार मेघ दूरे होइजिब। कौनसी घरोई विवाद किंबा कलह रहिब नाही एवं आपणको अनावश्यक कष्टर सम्मुखीन हेबाको पड़िब नाही। आपणक जीवन शुभ एवं सुस्थतारे परिपूर्ण हेब। आपणक स्वास्थ्य संपर्क रे दृष्टिकोण उत्कृष्ट। ग्रह प्रभाव अत्यंत अनुकूल, जहाँ निश्चित करी जे आपण कौनसी स्वास्थ्य प्रतिघात किंबा रोगर सम्मुखीन हेबे नाही। आपण स्वास्थ्य संबंधी कष्टरू मुक्त रहिबे, कारण ग्रह नक्षत्र गुड़िकर आपणकर सुस्थता को संपूर्ण समर्थन करुछंती। एक जीवन परिवर्तनकारी घटना प्रकृत रे आपणक द्वार देश रे पहुंची बोली सुझाउथुबा निर्दिष्ट संकेत को चिन्हट करिवो एवं परवर्ती भागरे म आपणको जहा कहिबाकु जाउछि ताहा सुनिबा परे आपण शेषरे आपणकर अनेक अतीत अभिज्ञता पछरे अर्थ बुझी पारिबे। बंधु माने जो माने आपणको अणदेखा करिथिले से माने आपणको शक्ति को आहुरी दृढ़ करिथिले। आपणको पथ को अवरोध करिथिबा प्रतिबंधक गुड़िक आपणको धैर्य सिखाइले एवं जो माने आपणको ठारु दूरेई गले से माने आपणको देखाइले जे आपणको प्रकृत शक्ति आपणको भीतरे रहिछि, किंतु वर्तमान एक परिवर्तन आसुछि एवं एही थारे द्वितीय प्रमुख रहस्य उन्मोचित हुए। पूर्वरु म आपणको उल्लेख करिथिले एक निर्दिष्ट व्यक्ति किंबा घटना आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिब। एहार संकेत एबे स्पष्ट हेबारे लागिछि। निकट भविष्यत रे आपण एपरि किछि आविष्कार करि परंती जहा बहु दिन धरि लुचि रहिछि। एक सत्य प्रकाशित होई पारे किंबा एक पुराना भूल बुझामणा समाधान होई पारे, जहांक सहित आपण भाबुथिले जे आपणक जीवनर सही अध्याय सबुदिन पई बंद होई गलानी से पुणी आपणक पाखको पहुंची पारे। एठारे ही आपणकर प्रकृत परीक्षा अछि, कारण भाग्य सुजोग प्रदान करुथबा बेले निष्पत्ति केवल आपणक उपरे निर्भर करे। एबे आउ एक संकेत विचार करंतु। जदि आपण संप्रति एक पुनरावृत्ति अनुभव करूछंती जे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकु जाउछि कोन जानिबा बिना, तेबे जानंतु जे ही भावना कारणहीन नुहे। प्रायतः मन प्रकृत परिवर्तनर आभिमुख्य को प्रकृत रे घटिबा पूर्वरु अनुभव करे। सेति पई किछि लोक कौनसी स्पष्ट कारण बिना अस्थिर अनुभव करती। अन्य माने हठात पुराना स्वप्न को पुनर्बार देखती। केतेक घंटारे समान संख्या बारंबार लक्ष्य करती एवं अन्य माने अनुभव करती जेपरि एक अदृश्य शक्ति सेमानंको एक निर्दिष्ट दिगरे ठेली देउछि। यह समस्तंक पाई नुहे, तथापि जीवन परिवर्तनर द्वार रे थिबा लोकंक प्रति प्रायतः एही संकेत गुड़िक अनुभव कराए। बंधु माने समय प्रकृत रे आपणक जीवन रे एक नूतन अध्याय खोलिबाको प्रस्तुत हेउछि। तेबे आपण कोन एहाकु चिन्हि पारिबे ना आपण एहाकु केवल एक संजोग भाबरे खारज करी चली जिबाको देबे। आगामी दिन रे आपण निज उत्तर निजे पाइबे एवं संभव जे ता पूर्वरु आपण एपरि संकेत लक्ष्य करिवे जहाकु आपण पूर्वरु केवल एक संजोग भाबरे विवेचना करुथिले।